En nuestros estudios de ayer empezamos a ver la historia de 1798 a 1844 y comenzamos a discutir 1863. We have a number of pieces of logic or ways of approaching 1844. Just want to revise that. Y teníamos algunas algunas lógicas de abordar 1844. Y me gustaría revisar eso. So I don't know who took notes yesterday or who can remember what we had listed out. No sé si alguien tomó nota o recuerda lo que habíamos colocado en una lista. Or maybe you've thought of some more since yesterday. Tal vez pensaron alguna otra desde ayer. Levanten Don't sus worry about the manos. mic because it's very short. Just shout out and I'll repeat the answer. No te preocupes por el micrófono, solamente decir la respuesta corta y yo la repito. Keep your hands up, Sister Shemaine. Hermana Shimain, 2520. 2520. Brother Mateus. We'll do one each. Hermana Matías, Sanctuary. Santuario. Brother Milius. Emilis. Matthew 25, the parable of the 10 virgins. Mateo 25, las 10 vírgenes. Sanctuary. What model are we working with the sanctuary? Santuario. ¿Qué modelo era el de santuario? Now we'll need a mic for that one. Ahora necesitamos un micrófono. Who wants to deal with the sanctuary? ¿Quién quiere hablar sobre el santuario? Sister Laura? Hermana Lara. Pelo que eu lembro, a gente falou sobre a porta aberta para o lugar santíssimo. Creo que hablamos sobre la puerta cerrada en el lugar So santísimo. with the sanctuary, we're looking at the 2 apartments. En el santuario entonces estamos mirando los 2 apartamentos And we're looking at an open door and a shut door. y vemos una puerta abierta y una puerta cerrada. Sister Jessica, do you remember what Bible verse we went to? Hermana Jessica, ¿te acuerdas de qué verso bíblico fuimos? Apocalipse 3:7. Apocalipsis 3:7. What we didn't discuss yesterday, considering Revelation 3, Lo que no discutimos ayer acerca de it's Apocalipsis not just 3 a Bible verse, it's actually addressing one of the 7 churches. es que no es solamente un versículo, sino que está abordando a las 7 iglesias. So because we're lining up this verse with 1844, we know that the experience of Philadelphia is connected to the 1884 message. Entonces, ya que estamos alineando este versículo con 1844, sabemos que la experiencia de Filadelfia está conectada a la experiencia del mensaje de 1888. We had a few more. ¿Teníamos algún otro? Put your hands up, keep them up. Brother Lucas? 7 thunders. Los 7 truenos. I'll just do it in English. Sister Augustina? 46 years. 46 años. It's 8. So it's 46 years. Entonces son 46 John años. 2:20. Ese es Juan 2:20.
and seven thunders. y 7 truenos. Verse 3. Verso 3. Uh, 2,300 years. 2300 años. And that's Daniel Daniel 8:14. Ese es Daniel 8:14. This is Leviticus 26. Y esto es Levítico 26. Who's got the hand up? Habakkuk 2, the time appointed. Habacuc 2. The time appointed at Habakkuk 2. El tiempo señalado para Habacuc The 2. vision speaks. Habakkuk 2. The vision speaks at the appointed time. La visión habla en el tiempo seleccionado. Take a mic. El micrófono. A visão fala no tempo determinado em Habakkuk 2. So let's go to Habakkuk 2. Entonces vamos a Habacuc 2. Verse 3. versículo 3. Is that what you're Verso quoting? 3. Yes. ¿Es ese? Read verse 3. Entonces vamos a leer el versículo 3. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, não enganará se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. So Brother Eber picked up the point where it said, at the end it shall speak. E o irmão Eva, ele pegou Y el hermano Eber onde diz agarró ese punto donde dice que en el final, al final iba a hablar. So if we were to put this verse, would it be a new subject or connected to one of the other subjects? Conectado Sí, a. ¿sería un asunto nuevo o sería conectado con alguno de los que ya vimos, este Which asunto one? de Habacuc 2? se a gente pegar esse ponto, isso seria ponto singular ou seria ligado a outros que já temos situado? Ele disse ponto ligado a outros e ele pergunta qual seria o 2300, santuário. ¿A cuál? 2300, el santuario. So we'd put it here. Is that what you said? Yeah. Entonces lo pondrías acá en los 2300. aqui, certo? Is that good? ¿Está bien eso? What's the difference between... Oh. Microphone? Micrófono. Os 46 anos. So we've got the 46 years. Tenemos acá los 46 años. As is Preparing this question, are there any more that we can think of? Será que vocês lembram de mais algum que vocês... ¿Sería que nos acordamos de algunos And if más? anybody took notes, if that's the complete list of everything we did, se alguém No sé si have a alguien check. anotou e se anotó que hiciese la lista completa. Habacuc 2.3, ¿no iría también con los 2520? have to be also connected to 2520. Okay, so you want to connect it. O perdón, la pregunta sería ¿por qué solo lo ponemos ahí, Or en los the 2300? question would rather be, why do we put it over there? You'd want to put it here as well? Se quer colocar aqui, Yo lo pondría ahí también.
That be better? No sé si es correcto, es una pregunta. Why would you want to do that if you're not? You must have some idea. Porque você não, ¿Por qué harías eso? Debes tener alguna idea. não tem nenhum conceito, nenhuma ideia. Porque es la finalización al igual que las tablas, o sea, cumple el periodo final como a los 2300. Because it's ending something that is as the symbols do. So in this case, with 3,300. Both are in the tables, I think he's saying. I think he's mentioning that the fact that both are in the charts, in the table. I think so. That's what he's saying. Oh, both time prophecies are on the chart. Ambas as sistemas estão nos diagramas. Sí, las dos están Ambas y las dos profecías. ocurren al mismo tiempo. ¿Ambas están en el diagrama? Sí, las dos. Okay. So would you want to put her back at 2 here as well? Entonces, ¿te gustaría poner acá Habacuc 2 también? Because I've got 46 down here. Porque tengo el 46 acá abajo. It says 45, but it's 46. Dice 45, pero son 46. You wouldn't want to put it there? ¿No lo querías poner ahí? Creo que podría ser, no sé, no lo sé. It wouldn't. I was just testing how were you thinking about that. No creo, pero solo estaba probando a ver cómo pensabas sobre eso. Any more? ¿Alguno más? Keep the mic. Puedes Brother quedarte Wilson. con el micrófono. El chasco de los discípulos. Okay, someone mentioned yesterday about the disappointment of the disciples. El chasco de los discípulos. I Alguien did lo put that mencionó down, but I ayer. didn't fully understand it. Yo lo coloqué aquí, pero no lo entendí completamente. So I'm just going to put the cross, because that's what people were saying. Entonces voy a colocar la cruz, porque eso es lo que las personas dicen. What? Sister Shemaine? Hermano Shemaine. I say by putting the cross, we are doing an application. Colocando en la cruz hacemos una aplicación. The way I understand your question Y la forma como yo entiendo la pregunta is really in the history of the Millerite. es realmente en la historia de los mileritas. And all the answer we give is about their story. So I don't understand. You can keep the mic. It's about their story. Que se trata sobre su historia. Can anybody think of any more? ¿Ahí puede pensar en algún Is that all otro? we did yesterday? ¿Son esos todos los que teníamos ayer? Yeah. Three 12 and Acts 3:19, she said. 3:19. Hechos 3:19. Why are you going to Acts 3:19 and 2 Peter? Y segunda de Pedro. ¿Por qué vas a Hechos 3:19 y a segunda de Pedro? Ele quer falar. Entendi. Not sure? ¿No estás segura? Okay. Ok. Brother Eber? Hermano Eber, Levítico 16. Levítico 16. The Day of Atonement. Okay, Day of Atonement. El día de la expiación. Typology. Tipologia, typology. So we'll put it here. Entonces lo voy a poner acá. Leviticus 16. Connected to the sanctuary, the Day of Atonement. Conectado al santuario el día de la expiación.
there's one more key point, key one. Temos mais Hay una clave, otra clave también. I think. We mentioned yesterday Daniel 7 when Christ comes in the clouds. Ensinamos ontem Daniel 7, quando Cristo vem nas nuvens. Okay, so that would be. Okay, no, it will be a separate one. Sim, seria But it'd be connected to the sanctuary. Yeah. Ok, sería uno separado, pero estaría conectado Cloud. Cloud. con el santuario. N. M. This is Daniel 7. 13? I think so. Yeah, 13. What does it say? Hermano Matías, el tercer Which ángel. angel? Okay, I'm going to put the first angel. Ok, yo voy a poner el primer ángel. Angel's message. I'm going to put the first Voy a colocar el primero. because the first angel's message Porque el mensaje del primer ángel says the hour of his judgment is come. dice que la hora del juicio ha llegado. And the judgment that's being referred to Y el juicio al que es referido is the one that starts here. es el que comienza aquí. So what I'll probably do is, I can't do it, these two symbols are connected. Estos dos símbolos están conectados. So the judgment that was brought to view in Daniel 7 is the same judgment that's brought to view in Revelation 14. Entonces, el juicio que está en Daniel 7 es el mismo que en Apocalipsis 14. Does anybody have any questions on any of those things that they're not familiar with, that they want explaining? ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre alguno de esos puntos que precisan ser explicados? Yeah, okay. Edra 7.9 no entraría también. Edra 7.9 no entraría también. Why Ezra 7? ¿Por qué Edra 7? Porque muestra los días en que, o sea, fueron saliendo el pueblo de Israel de Babilonia, los llamados que hubo, cuando llegó a Jerusalén y se cumplía también con la historia milerita. Lo que no mostraría, ahora que lo pienso, es como una finalización del periodo. Del periodo milerita. Como hablamos ayer del mensaje del tercer ángel, que tampoco, o sea, que es un testigo de que la historia milerita continúa. Okay, so they're going to construct a logic Entonces ellos van a construir una lógica based upon the first day of the first month, basada en el primer día del primer the mes 10th day of the seventh month, y el 10º día del 7º mes, that will bring you to 1844, October 22nd. que nos traería a el 22 de octubre de 1844. So we could put the third angel's message, Entonces podríamos poner acá el mensaje del tercer ángel. and then we could put Ezra 7:9, Entonces podríamos poner Esdras 7:9 and then you'd have to put Revelation 14, 9 to 11, y después tendrías que poner Apocalipsis 14, 9 al 11. I think these ones are beginning to stretch our model.
Pero yo creo que esto acá están comenzando a estirar un poco nuestro modelo. Microfone. Sister Chris? Desculpe, mas eu não consigo ter uma ideia na cabeça. Tenho todas essas anotações, mas não sei por que elas estão ligadas a essa linha e essa data. Todos? Hã? Todos eles? Como um resumo, por que nós estamos colocando esses parâmetros diante daquelas linhas? Ok, entonces yo tengo todas esas anotaciones, pero ¿por qué tenemos esas anotaciones conectadas con 1844? Okay, the reason we're putting them on the board is because I'm suggesting they are connected to that waymark. Que las razones por las que las ponemos en el pizarrón es porque estoy sugiriendo que sí están conectadas con ese hito. And your question is, what is the connection? Y tu pregunta es, ¿cuál es la conexión? If I understand you correctly. Si yo lo entendí Mas correctamente. quando fala esse marco, vejo 3 marcos ali. Pero cuando É que quando fala esse marco, me confunde porque vejo 3 marcos ali. Porque cuando habla de ese hito me confunde porque veo 3 hitos ahí. Oh, they're all going to 1844. Todos ellos se refieren a 1844. Ok. If you remember yesterday, I did arrows like this. Si te acuerdas, ayer hice flechas así. Is that answered your question, or you want me to go through some of them? ¿Eso responde a tu pregunta o será que crees que abordemos alguno de estos puntos? Algum detalhe? Os detalhes me ajudariam mais. Sí, los detalles me ayudarían más. Okay, which ones are you not sure of? Ok, entonces, ¿cuáles de ellos no estás segura? O do santuário, por exemplo, não sabia. Okay, so the El sanctuary. del santuario, por ejemplo. Ok, el santuario. We know that on October 22nd, 1844, Sabemos que el 22 de octubre de 1844, Jesus is going to move from the holy place Jesús va a pasar del lugar santo, S. He's going to move from the holy place to the most holy place. del lugar santo, iba a pasar al lugar santísimo. And when he leaves the holy place, he will shut that door. Y cuando sale del lugar santo, va a cerrar esa puerta. And when he goes to the most holy place, he will open that door. Y cuando entra en el lugar santísimo, va a abrir And esa when he opens puerta. that door, he will make sure that it remains open, even though people want to shut it. Y cuando él entra en el lugar santísimo, eso va a asegurar que esa puerta quede abierta, a pesar de que hay personas que So quieren the door he cerrarla. shuts, people want to open, and the door he opens, people want to shut. Entonces la puerta que él cierra, las personas quieren abrir, y la que él cierra, las personas quieren abrir. So all of that imagery Entonces toda esa ilustración is the imagery of the Day of Atonement, es una ilustración del día de la expiación, and it's also the imagery that's brought to view in the history or the experience of Philadelphia. y también es la ilustración que aparece en la experiencia de Filadelfia. It's the experience of Philadelphia. La experiencia de Filadelfia. And also, even though we've sort of done it separately, Y también, a pesar de que lo hayamos hecho así separadamente, it's when Jesus gets onto a cloud cuando Jesús se sube a una nube, It's actually a cloudy chariot. en realidad es un carruaje en forma de nube, And he actually moves from one location to the other. That's what this chariot is symbolizing.
y él se mueve de una ubicación a la otra, y eso es lo que ese carruaje simboliza. para outro. Isso que simboliza essas duas. So they're moving from one compartment to another to begin the work of judgment. Eles Entonces se mueve de un compartimiento a otro para comenzar la obra de juicio. So that's what the sanctuary is dealing with. It's really about the Day of Atonement. Entonces eso es lo que el santuario está abordando sobre el juicio, en realidad, el día de la expiación. E por que ele estaria separado, por exemplo, dos 2.300 dias? ¿Y por qué eso ahí estaría separado, por ejemplo, de los 1300 días? It's not separated from 2,300 days, No está separado de los 1300, but I just wanted to list it all out. pero quería hacer una lista. I'm not trying to separate them, that they're different doctrines, but I wanted us to see them, the Bible verses and the different ways of approaching the same problem. não é que eu No quería separarlos, pero quería colocarlos en una lista deles com seus respectivos. con sus respectivas Each referencias one of these bíblicas. ideas approaches 1844 in a slightly different way. Y cada una de estas ideas abordan 1844 desde una forma un poco diferente. If you like, Y si te gusta, this 2,300 days is the Day of Atonement, o si querés, estos 2300 días son el día de la and the expiación, sanctuary is the experience of Philadelphia in that history. y el santuario es la experiencia de Filadelfia en aquella historia. So if your question was, why am I splitting them out? Entonces, si tu pregunta es por qué los estoy dividiendo, Ou destrinchando. It's so that we could keep track of all the small components or the pieces of logic that we used to build up 1844. es para que podamos mantener separadas aquellos pequeños componentes, o para poder trazar, perdón, cada uno de los componentes de 1844. Construímos para chegar em 1844. Okay? Bem, obrigada. When we go through some of these Bible verses or histories, Cuando llegamos o pasamos por alguna de estos versos o estas historias bíblicas, something that Sister Shemaine picked up una cosa que la hermana Shemaine is some of them are mencionó applications and some of them are not. es que algunas de ellas son aplicaciones y otras no. So I want us just to think about what's an application and what isn't. Entonces me gustaría que piensemos qué es una aplicación y qué no. So if we went to Ezra 7, Si fuéramos a Esdras 7, is that an application or is that the original intent of that story? ¿será que es una aplicación o es la intención original de la historia? Revelation 14, 9 to 11. Apocalipsis 14, 9 al 11. Aplicação. So this is application. ¿Esa es una aplicación? Sorry? Yo creo que ese sea el intento original Okay, del so this one versículo. isn't so straightforward. Entonces esta acá no es tan simple. Yo creo que es una aplicación. Don't explain yet. No lo expliques todavía. Revelation 14, 7. Apocalipsis 14, 7. Original. Original or application? ¿Original o aplicación? Sister Jessica? You can shout out, you don't have to wait for a mic. One Jessica. word. Original. Original. Sister Umi? Alma Yumi. Just one word, original or application? Una palabra solamente. Aplicación o original. This one here.
Creo que original. Okay, so we'll go with original. Que entonces vamos a ir con Most people are original. agreeing with that. Sorry? Oh, sorry, yeah. Entonces, Original. original. Daniel 7:13. Daniel 7:13. Sister Barbara, Hermana Bárbara. just shout out. Pode falar. Don't wait for the mic. Aplicación. Application. Original. Original. Aplicación. Sister Annabeth. Hermana Annabeth. Original. Take the Original. mic. Entonces agarra el micrófono Tell us why you say it's an application. y decinos por qué pensás que es una aplicación. Porque para mí se está aplicando al cierre de la puerta. Para mí se está aplicando al cierre de la puerta. What shut door? Qual porta fechada? ¿Cuál puerta cerrada? L- When Daniel wrote chapter 7, what shut door was he referring to? Quando Daniel escreveu o capítulo 7, Cuando Daniel escribió el capítulo 7, ¿se refería a cuál puerta cerrada? la cierre de gracia. So you think Daniel 7:13 is about the close of probation a lot further on? então você Entonces vos pensás que Daniel 7 era cerró la gracia allá más para el frente. Ahora no estoy segura. We can't hear you. You have to speak a bit louder. Que ahora no estoy segura. actually understand yourself. The verse itself doesn't mention about doors, does it? El versículo en sí mismo no menciona de puertas, I don't know if we read ¿verdad? 7. Let's go to Daniel 7. Vamos a Daniel 7. The reason why I want us to just to think about this Y la razón por la cual quiero que pensemos sobre esto is because different people understand these verses differently. es porque diferentes personas entienden estos versículos en forma diferente. So in verse 13, Entonces en el versículo 13, we'll read that. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha das nuvens do céu como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. So the Son of Man, Jesus, entonces el Hijo del Hombre, comes Jesús, with a cloud, él viene en una nube. Ele vem numa nuvem, and Ellen White will tell us it's a chariot, El hermano White nos dice que es un carruaje. and he comes to the Ancient of Days. ele vai até o ancião de Y él va al anciano de días y se coloca enfrente de él. Are you okay with that? ¿Está bien eso? So the Ancient of Days, Entonces el anciano de días, do you know where you'd pick that person up? Which verse would that be? Será que você sabe a qual ¿sabemos a cuál versículo se refiere? Anyone? alguém? Verse 10. 10. No 10. Go to verse 10, Então vamos para Vamos al verso 10. and we'll read that. rio de fogo manava e saía de diante dele, milhares e milhares o serviam, e milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Oh, sorry, 9. 9. Did you say 10? Que perdón, el 9, Yeah, perdón. 9. El 9, sí. I was looking at 9 as he was reading 10, sorry. Estabas mirando el 9. Olhando até que foram postos uns tronos e ancião de dias se assentou. A sua veste era branca, como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a pura lã. E
seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. So it mentions about the Ancient of Days, who's in verse 13. Entonces menciona sobre el anciano de días que está en el verso 14, No versículo 13. He has a perdón, throne, and the 13. throne has wheels on it. Então, Él tiene un trono y el trono tiene ruedas. o trono tem rodas. Okay with that? Tudo bem? ¿Estamos So bien con eso? I don't know if you'd be okay to say that the Ancient of Days is God the Father. Entonces, no sé si concordaría si decimos que el anciano de días es Dios Padre Yeah? And his throne has wheels, E o trono dele tem y el trono de él tiene and they ruedas. wheeled his throne from the holy place to the most holy place. transportaram Y él transporta ese trono del lugar santo al lugar And santísimo. then Jesus followed him. e logo Jesus Y después Jesús lo siguió. I just want to know how you see that history. I'm not trying to teach you this. eu quero entender Yo solo quiero entender cómo vos entendés esa historia, ¿no? Estoy intentando enseñarte algo. Or you don't have an opinion. será que O no tenés una opinión. nenhuma opinião. No la tengo. So why did you complain if you didn't have an opinion back here? Entonces, ¿por qué te quejaste si no tenías una opinión acá? Pensé que era una aplicación. Pensé que era una aplicación. Eu sei? Pensé. Ah, mas quando eu vou saber que But you must have read the passage before to have that opinion. You must know something about it. mas você Pero tenés que haber leído el versículo antes. Tenés que tener una opinión sobre eso. How would you know that's an application? You must know. You must have some idea of what you think the verse is teaching. ¿Cómo sabes que eso es una aplicación? Tenés que tener alguna idea de lo que el versículo está enseñando. Sí lo leí, pero entiendo que lo entendí mal. I read the verse, but I believe now that I understood it in the wrong way. Okay. Are you okay that it's original intent then? Então, Ok, entonces ¿estás de acuerdo que es la intención original ahora? We Sí. didn't read verse. Oh, did we read? I don't know if we read verse 10 or not. I guess we did. So verse 10 is about the judgment. Entonces el versículo 10 es sobre el juicio. The reason why I was just checking what you were thinking Y la razón por la que estaba verificando cómo estás pensando que o que eu estava pensando, is because some people put verse 10 at 1798. porque algumas pessoas porque algunas personas colocan el versículo 10 en 1798. Does anybody do that here? será que alguém aqui ¿Alguien hace eso aquí? The reason they do that is because they want to target the judgment La razón por la que hacen eso es porque quieren colocar el juicio querem Mirar o juízo. Apontar. eles querem abordar o juízo, to the little horn and not to God's people. ou eles querem como en referencia al cuerno pequeño y no al pueblo de Dios. pequeno, não para o povo de Deus. Because contextually it reads that way. Porque contextualmente se lee de esa manera. So no one thinks that, so we don't have to tackle that. Entonces nadie piensa eso, no precisamos abordar eso. Precisamos lidar com isso. Original intent. Intención original. John 2:20. Juan 2:20. Everyone okay? That's an application. ¿Todo el mundo concuerda que es una aplicación? Once we're there, Una vez que llegamos ahí, I don't know if everybody knows that we look at this number 220 yo creo que todos sabemos que miramos ese número 220 and we say it means something. y decimos que significa algo. The number 220 represents restoration. El número 220 representa una restauración.
This one. Restoration. You can Es see that in a number of different restauración. ways. Podemos ver eso de varias The formas easiest way diferentes. La manera más is if you fácil took 2520 es que si agarramos los subtract 2520 2300, y le restamos 2300, you get 220. obtenemos 220. I thought it was going to work then. Pensé que no iba a funcionar. I'm not saying that's where we got it from. That people have approached it from different ways. No digo que sea de ahí donde salió, pero las personas lo han abordado de diferentes formas. If you want to look at its first usage, you'd go to the flood in the book of Genesis. Si quisiéramos ver, el primer uso sería en el diluvio en Génesis. That would be the easiest place to look. Ese sería el lugar más fácil para ver. 220 days after an event, the earth is restored. 220 días después de un evento, la tierra es In restaurada. John 2:20, the temple is restored. En Juan 2:20 el templo es restaurado. In 1844, the temple is restored. En 1844 el templo es 2520 is a restaurado. scattering. And we know 2520 that son una the expansión. 2300 days, Y sabemos que los 2300 días, the end of it is pointing to the restoration of the temple. el fin de ellos apunta a la restauración del You templo. could make an argument that the relationship between these two is that there's a scattering and a restoration. Entonces podríamos marcar que la relación entre los 2300 y los 2520 es una esparción, So if that was 2520, esparcimiento, this is perdón, y 2300. los 2000, y una restauración. This would be 220. Entonces aquí tendríamos los 220. Math. It's not the primary or the only way to approach it, but it's just a nice mathematical statement because we've got those numbers here. ¿No es la forma primaria de abordar eso? Pero es un evento matemático muy bueno para mostrar eso. 7 thunders. 7 truenos. Original intent. Intento original. Application. Correct? Application, I'd say. Okay. If you remember, the reason we had 7 thunders Si nos acordamos, la razón por la cual tenemos 7 truenos is because Ellen White's going to give this interesting statement to say that the 7 thunders es porque Elena White tiene una cita bastante interesante que dice que los 7 truenos, I'm going to use the word history. She uses the word event. yo voy a usar la palabra historia, ella It's the usa la history of palabra the first and second eventos, angel's messages. es la historia del primer y segundo mensajes angelicales. So history 1 and 2, Entonces es la historia 1 y and this 2, is 1798 y esto es to 1798 1844, a 1844, and so it brings you to the end of the second angel. y eso nos traería al final del segundo ángel. So Brother Andres, why are you saying it's an application? Or just tell us what the original intent was. I'm not 100% sure, but because if the second angel is an application in that story, then I would go to the original second angel and it would be like the original history of the Seven Thunders. So tell us when that is. When's the original Seven Thunders or the original second angel?
quando é os sete trovões originais, o segundo anjo original. Before you do that, tell us when the original first angel was. E antes de fazer isso, diga-nos Yeah. quando seria o primeiro anjo original, In chapter 10. no capítulo 10. In chapter. We're in chapter 10, Revelation 10:3, seven thunders. Estamos Estamos en el capítulo 10 de Apocalipsis. I asked, is that an application or original intent? You said an application. E eu perguntei se isso é uma aplicação original ou um intento original ou uma aplicação. Você disse uma aplicação. And your argument is that we need to go to the original second angel E o argumento é temos que ir para o segundo anjo original. So I said, okay, let's go to the original first angel. Então eu digo, então vamos primeiramente para o primeiro anjo original. So tell us where the original first angel would go. Então diga-nos aonde iria o primeiro anjo original. I'm not sure where the original first angel is, but Não tenho certeza aonde fica o primeiro anjo original. but I'd say my first option would be Millerite history, 1798 to 1844. Creio que minha primeira opção seria a história melita, 1658 até That's where we are 1844. So that's what we've done here. Yeah. O que fizemos aqui. And you agreed with that. Você concordou. You didn't say no when we did it, so you must have agreed. Sinal você manifestou com não. Você concordou? Yeah? Yeah, I'm not super sure about that, but I think, yeah. Não tenho tanta certeza assim. So when's the original second angel? Então quando seria o segundo anjo original? It must be after the first. Tem que ser depois do primeiro. From 1844 to something like the Sunday law or something like that. Seria de 1854 até algo como o decreto militar. October 20. And the third comes after the second. E o terceiro vem após o segundo, 1844, yeah. 1854. So the third comes before the second's finished. Então o terceiro vem antes que o segundo terminado. Yeah. I'm not sure if that's right, but yeah. And when does the first finish? E quando termina o primeiro? You said 1844. Yeah. De 1854. So you've got first, Você tem aqui o primeiro. and the second begins when? E o segundo começa quando? In 1844. 1854. Not that one. Não é. What? Which one? That's October. Oh, Before. yeah, a little before. Antes. So you're saying the second looks like this, Então você diz que o segundo se parece com isso. and then you're saying the third looks like this. Então você diz que o terceiro se parece com isso. Yeah. Is that right? Certo? Yes. And the second ends when? O segundo termina quando? I'm not sure if it's Sunday law or close operation. I think it's close operation. Não sei se seria decreto musical ou fechamento da porta legal. Eu creio que seja fechamento da porta legal. So you're saying the original intent Então você diz que o intento original is 1798 de 1798 to the close of probation. até o fechamento da porta legal. Which is verse 40 Que são os versículos 40 to 12:1. até 12, 1. Yeah. Anyone want to comment on that? ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre eso? Anybody doesn't understand that? ¿Alguien no entendió eso? Or anybody disagree on that?
¿O alguien no concuerda con eso? Who doesn't understand? ¿Quién no entiende eso? Sister Laura? So a Hermana number Lara. of people don't understand. Hay un número de personas que no entendieron. Does everybody see that the first angel began in 1798? Todo el mundo Or they concuerda know que el primer ángel comenzó en 1798. People who put their hand up, I'm talking to them. Las personas que levantaron la mano, estoy hablando para ellos, a ellos. If you put your hand up, give some kind of response. Si levantaste tu mano, da algún tipo de respuesta. So the first angel begins in 1798. Entonces el primer ángel comienza en 1798. Then it ends, Ahí termina, according to this logic, de acuerdo con esta lógica, on October 22nd, 1844. en el 22 de octubre de 1844. And Brother Andres is noting that the second angel Y el hermano Andrés está notando que el segundo ángel, this is the 10th of 44, este es el décimo del and this 44, is the 4th of 44, April. y este es el 4 de abril. He says the second angel comes in April Dice que el segundo ángel llega en abril and continues all the way through history, y continúa, pasa por toda esa to the end of the historia world. hasta el fin del mundo. And I assume he's talking about Revelation 18. Y yo asumo que él está hablando de Apocalipsis Where 18, the second angel ends his work, donde el segundo ángel termina su obra and he would complete his work at Daniel 12:1. y completaría su obra en Daniel 12:1. I just asked about the third angel. Y yo pregunté sobre el Then I tercer just asked ángel. about the third, and as we noted, Y como habíamos notado, the third begins in October 22nd, el tercero comienza el 22 de octubre and he too runs through history. y él también atraviesa esa historia. So the history of the first Entonces la historia del primero and the second y del segundo goes from 1798 to the close of probation. va de 1798 hasta el cierre de la gracia. And I just put 2 Bible verses for them. Y yo coloqué apenas 2 versículos ahí Verse en la 40, Biblia. which we all agree, and I'm assuming we all agree with Daniel 12:1. Daniel 11 creo que todos concordamos y asumo que todos concordamos con Daniel 12:1. So for those who put their hand up, do they agree with that logic? Entonces para los que levantaron la mano, ¿concuerdan con esa lógica? Do they understand? Not agree. Understand. ¿Será que entiendan? No sé si concuerdan, ¿si entienden? So who wants to comment on that? Because some people said this was the original intent Entonces, here that brings you to 1844, not to the end of the world. ¿quién quiere comentar sobre eso? Porque algunas personas dijeron que esto de acá, de 1798 hasta 1844, era intención original. Just put your hands up. Who wants to comment? Did you Solo levanten sus manos, yeah, ¿quién did you quiere say something as well, comentar? though? Okay, so it's Sister Shemaine and Brother Ebba. Entonces sería hermano Jimena y después hermano Eber. I understand that the second angel has an original application in Yo entiendo que el segundo ángel tiene una aplicación original the history of the Millerite. en la historia de los mileritas. I can understand that it still is women on earth and until the final application in our history. I can understand that he will have a final application in our history. Y yo entiendo que va a tener una aplicación final en nuestra But we historia. cannot deny that is as is original is he has original application in the Millerite history. Pero no tenemos como negar que la aplicación original es la historia de Milerita. We can deny it. Yeah, we cannot deny We it. can. Podemos, We sí. can. Yeah. We Podemos cannot. negarlo. No, we can. Sí, He podemos. just denied it.
Él acabó de negarlo. And you If can't say original intent also. Y no puedes decir intento original también. It's either original, it can't be original also. Porque si es original, tipo, no puede ser original también. You said it's original intent in the Millerite history also. Dijiste que también es una aplicación original en la So historia either it millerita. is or it isn't. Entonces, o for es me, original it o is. no lo es. It is, and the Someone's denying that. yeah, okay. Porque alguien lo está negando. Tell us Está why negando he's eso. wrong. Why is Entonces, wrong? decinos por qué él está equivocado. Because Babylon is fallen in the time period of the Millerite, and when Ellen White said Babylon is fallen, she was referring to the Protestant churches. So there's really something happens there. Porque Babilonia cayó en la historia de los milleritas. Y Elena de White hace una aplicación de que eso se refiere a las iglesias protestantes. I'm going to speak on his behalf. Yo voy a hablar de su parte, Whatever you just said, he agrees with. con lo que acabas de decir, él concuerda. Because all you just did was mark April, Porque todo lo que dijiste acá es marcar abril, which is what he did. que es lo que él hizo. Tell us why he's wrong. Entonces decinos por qué él está We're equivocado. not talking about April. Nosotros no estamos hablando de We're abril, talking about the end of the second, not the first, not the beginning of it. Yeah, I estamos understand hablando that. del final del segundo, no del comienzo. I do understand that, but I wanted to stress this fact because when I hear him, I think that he was undermined April 1844, No, I and he hear. put all his focus at the end. Yo pensaba que estaba... This is when I. She said his problem was he's focusing on the end. Ella dijo que su problema es que él se está enfocando en el final. And by focusing on the end, he's undermining the angel. Y que al enfocarse en el final, él está subestimando o colocando como inferior el comienzo. Y yo creo que eso no es justo, Because I told him to do that. porque yo le dije que haga eso. Every single one of these stories, Cada una de estas historias, I said, tell me where it ends. yo pregunté, decime a dónde That termina. doesn't undermine the beginning. Y eso no coloca como when I inferior say- el comienzo. And Ellen White says it's the history of the first and the second. We want the end of the second, not the beginning. We don't care where it begins. Y Elena White dice que esa historia es la historia del primero y del segundo. Y nosotros estamos hablando sobre el final de esa historia, no el Tell us comienzo. why he's obviously wrong, Entonces decinos por qué él está obviamente equivocado. that it doesn't end in 44, it ends in 12:1. Al decir que no termina en el 44, sino que en Daniel 12:1. Because the final, if I can express it like that, Si yo puedo expresarlo de esa the manera, final fall of Babylon, and it's when she will have the top of the iniquity, reach the top of his iniquity. entonces la caída final de Babilonia Da queda de Babilônia. Final queda da Babilônia será quando ela será cuando ella llene And this la copa event de is su in the iniquidad, future. y ese evento está en el futuro. But I don't think that answers the after he have No to creo que eso answer responda also, la you have to pregunta. reply also or give more information why he thinks that it's remain on earth like the third. I would like to hear his logic. Tendrías también que responder por qué piensas que eso. So it is an application. Entonces es I una would have liked to aplicación. hear your logic. A mí me gustaría escuchar tu You lógica, didn't give. que no Yes, diste. I did. You gave no information of why he's wrong. No diste ninguna información that de por means qué él I no agree está en lo with him. correcto. But pardon, ouais. Oh, sorry. So I agree with him, but I Entonces formulate it in another way. I Entonces put yo it concuerdo con él, pero lo formulo de otra forma.
I say No, first wait there. application No. and second application. You don't know how to defend your position. Yeah. No, no tenés que defender tu posición. No precisa. Can't tell him that he didn't defend his. No puedes decirle que él no defendió la de él. Because I didn't ask him to do that. Porque yo no le dije que haga eso. I want the group to show him why he's wrong. Yo quiero que el grupo me muestre por qué él está equivocado. If it's talking about two applications, it's not wrong. Si estamos hablando de dos aplicaciones, I asked no what was the sería errado. original intent of John. Yo pregunté cuál es la intención original. What did he say? Original or application is He said the application? original intent is this. Y él Not dijo this. que la intención In original one es go. esto acá y no esto acá. So it's mean in one go, not in two phases as I do, as I think. Entonces sería un objetivo y no dos fases. You can I think he said you can make an application here, but the original intent of those verses is this It's history. at the end. Yo creo que él dijo que acá puedes hacer una aplicación, pero que el intento original es este acá. Do you agree? ¿Concordás con Agree eso? with him now. I agree with you. Yo concuerdo contigo. Brother Eva, Hermana Ever, show us why Brother Andreas is wrong. mostrarnos por qué el hermano Andrés está equivocado. I assume that's what you're going to do. Are you not? Yo asumo que eso es lo que vas a hacer. Ah, ¿no vas a hacer? Before he carries on, Ok, antes de continuar, I should have done this before. I didn't realize it was going to be an issue. yo debería haber hecho eso antes. No sabía que eso iba a ser Seven Bible Commentary, que esto iba a ser un asunto. 971. Comentario bíblico 7.971. This is really Ellen White's only commentary on Revelation 10. Comprehensive. Esto es el único comentario comprensivo que Ellen White hace sobre Apocalipsis 10. Taken from a manuscript, Y es extraído de un manuscrito, 59, manuscrito 59, 1900. 1900. Just before Brother Ebba comments, I don't think this probably works in the Portuguese because you don't have it translated. No creo que funcione esto en portugués porque probablemente no lo tengan traducido. But there are lots of English people who watch. Pero hay muchas personas inglesas o de habla inglesa When you see que miran las clases. coding, Cuando vemos el Ellen código White, the coding of the numbers, and it says MS, y dice MS, that means manuscript, MS significa and it's a manuscrito manuscript that was never released. que nunca fue liberado. There's another coding that says MR, Hay otro que dice MR that says manuscript released. que dice manuscrito liberado. So if it's just MS, it wasn't released, and if it was MR, it was released. They're both manuscripts. So that's the difference between these two codings. Entonces esa es la diferencia entre estos dos, Now entre estos dos sometimes códigos. Ahora, some of algunas these veces, manuscripts, algunos de estos manuscritos, either in their complete form or in their partial form, were published in other books. en su forma completa o parcial, fueron They publicados were en not otros libros, published in a set of volumes called the releases. pero no fueron publicados en un volumen, en un conjunto de volúmenes que se llaman los liberados. So if it's a manuscript, sometimes you can't get access to that document. Entonces cuando es un manuscrito a veces no podemos tener acceso a todo el manuscrito. A few years ago, Y unos there años were atrás, a group, I guess they were young people, there were a group of Adventists who were really upset that there's hidden information or unreleased information locked away somewhere. hace algunos años hubo un grupo de adventistas jóvenes que estaban indignados porque había información que estaba oculta
existia uma parte de informação de manuscritos que estavam ali trancados em algum lugar. And they forced the church Y ellos forzaron to a la release iglesia all the documents that had been held in these vaults. Forçaram a igreja a liberar liberar todos esos documentos que habían sido estavam guardados guardados en aquella Cofres. Cofres. seria como um lugar para trancar. en aquellas bóvedas. Português, alguém? Cofre. Obrigado. And they're called the unpublished writings. E eles chamaram isso dos Son los se llaman ahora los escritos no publicados. It's composed of letters and manuscripts. composto de cartas e manuscritos. Son And cartas it's y available manuscritos on the internet. y están disponibles en la internet. If you've got the latest Alan White app, it's accessible in that. E se você tiver o aplicativo En la aplicación también están disponibles. And if you're using the old 2008 Y si estás usando software that's on eh, computers, el software antiguo de 2018, it's available as a separate download that you can download onto your computer. You can't plug it into the existing database. It's a separate database, so you have to search it separately. en el software de 2018 está disponible como una descarga separada que no la puedes introducir o colocar junto con integrar en la aplicación, pero es un banco de datos extra. So this was manuscript 59, which was not available, but they put it into this book 7 BC. Ese es el manuscrito 59 que antes no era accesible. colocaram ele, parte dele, no comentário dele. So I just want to read what she says. Entonces yo quiero leer lo que ella dice. This is paragraph 6. Este es el párrafo 6. Yes, so this one, so I'll write that down. This is it's found in this would be MR19 and this would be MS59. They're the same document. Isso seria manuscritos liberados 19 e outro manuscrito de 59. But the way they do it, they flip it around. It's 19 MR, page 313. 313. Yeah, up to 313. So this one was released as a manuscript. Entonces esto fue liberado como un manuscrito. The special light given to John, which was expressed in the seven thunders, was a delineation of events which would transpire under the first and second angels' messages. La luz especial dada a Juan fue una delineación de eventos. La luz especial dada a Juan en los 7 truenos era una delineación de eventos que iban a acontecer bajo el primer y segundo mensajes angelicales. Sobre o primeiro e segundo anjos suas mensagens. Brother Ever? Hermano Ever. So that we remember, the question is, Vamos lembrar, a pergunta é: Entonces la pregunta es, original intent brings you to 1844 or Daniel 12:1? la pregunta es, ¿será que los 7 truenos, la intención original, nos trae a 1844 o hasta Daniel 12:1? Before he answers, Antes de que él I just want responda, to add one more point, quiero añadir un punto más, which I think is important for us to grapple with. que yo creo que es importante para que nosotros You'll see the pensemos. graphics that I've done here. Ya vimos el gráfico que hicimos aquí. I've got first and second angels' messages,
tengo el primer y segundo mensajes And when one ends, angelicales, the second one begins. y cuando uno termina, el otro comienza. But the way Brother Andreas has laid this out Pero la forma en la que el hermano Andrés colocó eso is aquí, that they overlap. ellos se sobreponen. So I just want us to realize that, and it's already here on the board, by the way, Y ya está acá en el pizarrón, por that cierto, when we think about the work of these angels, que cuando pensamos sobre la obra de estos ángeles, separate to this issue, separados de este asunto, sometimes we mark the first angel ending a veces marcamos que el primer ángel termina when the second begins, cuando el segundo comienza, and sometimes we mark the first angel ending in 1798, just as we have here. y a veces En marcamos 1844. el primer ángel terminando acá en 1844. Let me summarize. Permítanme resumir. 1798, 1798, April 44, abril del October 44 44. y el 22 de octubre del 44. Sometimes we'll have the first angel finishing here, A veces tenemos que el primer ángel termina acá and sometimes we'll have it finishing here. y a veces termina acá. It's not because we're not clear on that, No es porque no tenemos claridad sobre eso, it's because we want to make a different point. sino que es porque queremos hacer un punto So both diferente. are correct. Entonces los dos son correctos. So he just chose to express it this way, Entonces this way. él simplemente eligió expresarlo de esta forma Sorry. He chose to express it this way, aquí, just as we did here, como hicimos aquí, and I chose to express it this way. y yo lo elegí expresarlo de esta manera. Okay, so I just want to put that in place. Solo quería colocar eso en su We can lugar express these angels in different ways. para que podamos expresar estos ángeles de formas diferentes. Minha intenção original, na verdade, era entender um pouco como ele localizou o terceiro anjo, o final. Mi intención original era entender cómo él colocó los ángeles en la forma original, O final do terceiro anjo. el final del tercer ángel, Mas eu vou comentar sobre a pergunta dele. pero voy a comentar sobre tu pregunta. George, eu acho que facilita ver que a intenção original se trata da linha de cima. Yo creo que facilita ver que la intención original se trata de la línea de arriba. Which one? This one? Não. ¿Cuál? ¿Esta? Daniel 12:1. Daniel Aqui 12:1. termina com Daniel 12:1. Oh, this Andrew's one. lines. Esta acá, la línea de So Andrés. you agree with him? Yes. Entonces vos concordás con él. E parte da razão é se a gente respondesse as 10 virgens, qual é a intenção original? Eu acho que ajuda. Y parte de la razón es cuando vemos la línea de las 10 vírgenes. Creo que ayuda. Também, se a gente for para Daniel 10, Apocalipse 10, Y también si fuéramos a Apocalipsis 10, lá nós temos um mistério que tem que se cumprir. tenemos el misterio que tiene que cumplirse. Que eu acho que está relacionado com a sétima trombeta. Que yo creo que está relacionado con la segunda trompeta, Que ainda está por se cumprir. que todavía está por cumplirse. Ou está em processo. Então isso eu acho que ajuda a ver que a aplicação a explicação do Andrés tem sentido. Entonces yo creo que eso ayuda a ver que la explicación de Andrés tiene sentido. E o outro comentário, acho que se já está fora do assunto, eu posso comentar outra hora. Y otro comentario que me gustaría hacer de esto, Que era a pergunta sobre o final do terceiro anjo. que es la pregunta sobre el final del tercer ángel. Okay, we'll do the third angel as a separate. So Ok, el tercer ángel vamos a comenzar a hacerlo de forma diferente. Permitime resumir lo que you agree decís. with Brother Andreas' position, ¿Concordás con la posición del hermano Andrés? and what was the logic
that he's correct, or that Y- the logic that you're going to give us? ¿Y cuál es la lógica de que él está en lo correcto o de la lógica que nos vas a dar? Existe um mistério em Apocalipse 10 conectado com os 7 trovões. Existe un misterio en Apocalipsis 10 conectado con los 7 truenos. Os 7 trovões. Which verse is that? ¿Cuál versículo es ese? Acho que o 5. Creo que el 5. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven. Perdão, 7. Perdón, el For in 7. the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God shall be finished, as he hath declared to his servants the prophets. Isso está em continuação que começou a ocorrer desde o versículo 3. Y eso está en continuación con lo que empezó a acontecer en el versículo 3. Tem um diálogo entre dois seres da divindade. Hay un diálogo entre los dos seres de la divinidad. Divinos, divine. E isso não se cumpriu na história milerita. Y eso no se cumple en la historia Não milerita. como nós sabemos que irá se cumprir. No como sabemos que se va a cumplir. Porque a sétima trombeta nem tinha começado ainda. Porque la séptima trompeta todavía no había comenzado a sonar. We're in Revelation 10:7, Estamos en Apocalipsis 17 and it talks about the seventh angel. y habla del séptimo Are we ángel. okay at that level? ¿Estamos bien en ese nivel? Yeah. So we'd want to locate who and what that angel is. Entonces queremos saber quién es ese It's ángel. the seventh. Es el séptimo. Our understanding, and I believe it to be correct, Nuestro If you go entendimiento back yo creo que es to- correcto. chapter 9, Si fuera el capítulo and 9 you go to verse 13, y vas al versículo it says 13, the sixth angel. dice el sexto ángel. So when it says the sixth angel in verse 13, Entonces cuando dice el sexto ángel en el versículo and now 13 it says the seventh angel, y ahora dice el séptimo you ángel, seem to see that there's a connection between the two. vemos que hay una conexión, parece que hay una conexión entre los Once you dos. start tracing these angels back, Y una vez que comenzamos a rastrear para atrás esos ángeles, you'll see that it's a series of 7 angels, vemos que hay una serie de 7 which you'll ángeles, hear, he just said at the end, it's the seventh trumpet. que dice acá al final que es la séptima trompeta, Or the seventh trumpet angel. o el ángel de la Which séptima would take you back trompeta, to Revelation 8. que nos debería llevar a So that's Apocalipsis who 8. that angel is. Entonces ese es ese It's the ángel. seventh in the series that began from chapter 8, and you trace all those 7 angels down, and by the time you get to chapter 10, Entonces ese es el séptimo ángel que dice en el versículo 8 y podemos trazar para it atrás, talks about when that rastrearlos angel begins to do its work. y habla de cuando ese ángel comienza a hacer su obra. Does that make sense? ¿Será que eso tiene sentido? Put your hand up if it didn't. Levanta tu mano si no tiene sentido. So do you understand the question that we're trying to address? Entonces, ¿entienden la pregunta a la que estamos intentando What is responder? this chapter dealing with? ¿Sobre qué se trata este capítulo? Is it dealing with Millerite history, ¿Está tratando de la historia milerita or is it dealing with a history that's a lot bigger than that? o está tratando de una historia que es mucho mayor que ella? So Brother Andreas and Brother Eber are saying it's a big history. Entonces el hermano Andrés y el hermano Eber están diciendo que es la historia grande. Sister Shemaine will say, no, it's only Millerite history. Y la hermana Shemaine está diciendo, no, es solamente la historia In its pequeña, original form. en su forma original. And that's what we normally teach. We normally teach it that way. Y así es como normalmente la enseñamos, de esa forma. So I asked for some evidence. Entonces yo pedí por algunas And the evidencias. evidence that Brother Eber has given is verse 7.
Y la evidencia en la que la hermana Weber nos da es which el talks versículo about the 7, seventh angel. que habla sobre el séptimo And ángel. I'm saying that seventh angel Y yo estoy diciendo que ese séptimo is the ángel angel that comes after the sixth, which is Revelation 9:13. es el ángel que viene antes después del sexto, que es el ángel de Apocalipsis 9:13. Once you've located the sixth, Y una vez que localizamos you could el locate the sexto, first five, podemos and it will localizar take los you back to primeros Revelation 5. 8, Eso nos lleva a Apocalipsis 8, which is the story of the trumpets. So que this es is la the historia de las 7 seventh trumpet that's being referred trompetas. to in 10:7. Y esas 17 entonces hace referencia a la séptima So trompeta. is that okay at that level? Entonces está bien, estamos bien hasta en ese So we nivel, could put in one piece of information, que podemos colocar un pedacito de información which is perhaps a little bit obscure. que es It's a vision that un William poco Foy oscura. has. Es la visión que Foy And tuvo. just to say it simply, Y para he says the decirlo seventh angel, this simplemente, one, dice que el séptimo doesn't ángel begin until after 1844. no comienza hasta 1844. So we'd put the seventh angel here, Entonces ponemos el séptimo ángel aquí, after 1844. después de 1844. So that's why, that's the evidence that Brother Eber is bringing to say Revelation 10 is not just Millerite history, it's an extended history. Entonces esa es la evidencia que la hermana Ver está dando para decir que esta es que la intención original es esa versión extendida. That it's not just the Millerite history, this 46 years, it's an extended history. Y que no es solamente la historia milerita, sino que es una historia más extendida, extensa. Does everybody understand the logic up to that point? Todo el mundo consigue seguir la lógica hasta ese punto. No questions? Sin preguntas. Brother Daniel? Hermano Daniel, I was waiting for them to, this is only question, that's why I was waiting. estaba esperando I think para que I todos think this puedan verse preguntar. helps to prove that it should finish in 844. Yo creo que este versículo nos ayuda a probar que los 7 tronos terminan en 1844. For me, it makes really sense that we can apply that to Daniel 12:1. Para mí tiene sentido que podemos aplicar But eso en when Daniel Sister White 12, comments in the same paragraph you Pero- were reading, pero donde Elena de White comenta en el mismo párrafo que estabas leyendo, she says, "The first and the second angel's message were to be proclaimed, ella dice que el primer y segundo mensajes angélicos debían ser but no proclamados, further light was to be revealed before these messages had done their specific work." pero que ni una luz adicional debía ser dada hasta que estos mensajes hubieran hecho su obra, hubieran cumplido su obra. So what I see that the first application should be, Entonces lo que yo veo que la aplicación or original the debería ser, original, la original, should be the second angel's and his work, as it says. debería ser el segundo ángel He does terminando his su obra. specific work, Él cumple con su obra and that's específica. October 22, 1844. Y eso es el 22 de octubre de 1844. And then you have the seventh trumpet in October 22, 1844. Y después tenés la séptima trompeta en octubre, el 22 de octubre de And 1844. after that, the mystery of the seven thunders are going to be revealed. Y después de eso, el misterio de los 7 truenos serían Dos sete trovões seria revelado. Of the seven thunders. de los 7 truenos. So if we're saying the second angel's ends in Daniel 12:1, Entonces si estamos diciendo que el segundo ángel termina en Daniel 12:1, we should have to wait until the close of probation to understand the seven thunders. deberíamos esperar hasta el cierre de la gracia para poder entender los 7 truenos. If that would be the original application. Si esa es la aplicación original.
I don't know if we can see what the problem is. No sé si podemos ver cuál es el problema. You've got a Bible passage Hay un pasaje bíblico with no... The only reference point you can get from those Bible passages is the words that are written there. en donde las únicas referencias puntos de referencia que podemos obtener son las palabras. Then Ellen White's going to come and comment on that passage. Y después Elena White va a comentar sobre ese pasaje. And when she comments on this passage, Y cuando ella comenta sobre ese pasaje, is she telling you, ¿será que te está diciendo this is the original way to understand this? que esta es la forma original de entender esto? Or is she saying, ¿O ella está diciendo, I want to tell you an application that I want to make about this passage? yo quiero hablarte sobre una aplicación que quiero hacer de esta cita? The reason why there's this discussion is because people are saying her comments are explaining the original intent. Y la razón por la cual tenemos estas discusiones es porque las personas dicen que lo que Elena White comenta, esa es la intención original del pasaje de la Biblia. But if you read the passage, it seems to read a different way. Pero si leemos el pasaje, parece leerse de una forma diferente. Brother Wesley, then Brother Eber. Hermano Wesley y después hermano Eber. I was going to say that you said that I don't agree that maybe the quote is making the military history the original application. Yo iba a comentar sobre eso, que no concuerdo que esa citación, o tal vez esa cita hace que la historia milerita sea la intención, o aplica I'm la not sure historia that milerita. she's really making the point that it's military history, the original application. Pero yo no tengo la certeza si ella está enseñando que la historia milerita es la intención original. But the point I want to make is that for me, she's framing the two angels' message as Daniel said, not as Andres proposed. Pero mi punto es que yo veo que ella está colocando el primer y segundo ángeles de la forma en la que el hermano Daniel explicó y no como el hermano Andrés explicó. I don't see that she's making them like going overlaid. Like for me, it's just one finish, the other finish, and the other starts. Para mí, no la veo ya mostrando que se sobreponen, sino que uno empieza, otro termina, secuencial. So would that mean you think it's 1844? Entonces, ¿eso será que significa que vos pensás que es 1844? I think that's the model, like 1, 2, and the third will start. So she's picking this model to explain how the seven thunders work. Yo creo que ese es el modelo, de forma secuencial, y ella usa ese modelo para mostrar cómo los 7 truenos funcionan. And the reason I'm not sure if it's military history or our history is because before she will say this relate to future events. Y la razón por la cual no estoy seguro si ella se refiere a Esther Milerita o a nosotros es porque dice que habla sobre eventos futuros. And I'm tending to agree with the logic that Eber brought up. Y yo estoy inclinado a concordar con la lógica del hermano Eber, All of this history. que es toda esta No, historia. that it's future. No, que es Maybe futuro. part of his logic. Maybe just part of his logic. O tal vez parte de su lógica. The mystery, the part of it's mentioned in the seventh angel. El del misterio y el séptimo ángel. Have I represented what you said correctly? Sim. ¿Será que yo representé lo que vos dijiste en forma Eu acho que correcta? parte do problema é que eu saltei pro verso 7 sem comentar sobre os anteriores. Creo que el problema es que yo salté para el verso 7 sin comentar sobre los anteriores, Sem conectar o terceiro ao sétimo. sin conectar el tercero al séptimo. E se a gente for a mesma imagem de Daniel 12 é apresentada. Y si fuéramos para Daniel 12, la misma ilustración es presentada. Temos um anjo que levanta a mão Hay un ángel que levanta la mano e ele faz um juramento. y
y hace un juramento. Esse anjo é Cristo nos dois casos. Él enseña, este ángel es Cristo en los dos Em Daniel casos. 12 é dito para é feita uma pergunta ao anjo En Daniel 12 hay una pregunta com relação ao tempo, a quando, en relación al tiempo, a cuándo, how long, e o anjo responde que o tempo y el não seria ángel, mais prolongado. el ángel responde que el tiempo no sería más prolongado. Shall be no longer. Então ele está respondendo a essa pergunta. Entonces él está respondiendo esa pregunta. Então existe um diálogo entre esses dois capítulos. Entonces existe un diálogo entre esos dos capítulos. Um está lançando algo, outro está terminando algo. Uno está lanzando algo y el Um otro está está começando terminando. algo que o outro está terminando. Uno comienza algo que el otro termina. Existe algo claramente dito sobre o tempo. Hay algo claramente dicho acerca del tiempo. O tempo foi revelado. Mas depois Daniel faz uma pergunta. Pero después de eso Ele Daniel hace pergunta una o que pregunta é que vai acontecer. y pregunta qué es lo que va a acontecer. E o anjo fala, isso está selado. Y el ángel dice que eso está E aí quando a sellado. gente vai para Apocalipse 10, Y que é o cuando final va a dessa Apocalipsis história, 10, que es el final de esa quando essas historia, coisas estão ocorrendo, cuando esas cosas están aconteciendo, quando essas coisas ocorrem, João escuta o mistério, Juan escucha el misterio, mas ele não pode escrever porque está selado. pero él no puede escribir lo que está sellado. Então e aí depois ele fala quando é que isso vai se revelar, esse mistério, que é na sétima trombeta. Y después, E por fim é dito quando é que isso vai ser claramente aberto. y después es dicho cuando eso va a ser claramente abierto, que es durante Não la o séptima tempo, mas as coisas. trompeta. No el tiempo, sino que las cosas, Que é nos dias da voz do sétimo anjo. que es en el día de la voz del séptimo ángel. Então assim a gente estaria conectando o Apocalipse 3 ao 7. Entonces estaríamos conectando Apocalipsis 10 del 3 3 al, 3 ao 7. del 3 al 7 E as 7 trombetas então estariam relacionadas com os eventos que têm que terminar de ser revelados. y las Os 7 trovões. y los 7 truenos estarían relacionados con los eventos que tendrían que Eventos ser que ainda revelados, estão sendo revelados. que todavía están siendo revelados Ou estão sendo. o están siendo. Okay, we've run out of time. Ok, nos quedamos sin tiempo. Which verses were you referring to in Daniel 12? ¿A qué versículos te referías en el versículo We're not going to Daniel read them. 12? I just want to write them down so people can review them. No lo vamos a leer, pero los voy a escribir para que las personas los puedan reverlos. 'Cause Daniel you're 12. you're connecting 12 with Daniel Revelation 12, 10. Principalmente do 4 ao 10. principalmente del Al 4, 9. del 4 al 9. 4 ao 9. 9 to 9. So Brother Eber is connecting Daniel 12, Entonces el hermano Eber está conectando verses Daniel 4 to 12, 9, 4 al with 9, Revelation 10. con Apocalipsis 10. I'll say 3 to 7. Yo diría 3 al 7. So if you have an opportunity, Entonces si tuvieras una oportunidad definitely have an opportunity for tomorrow. para mañana, Try and see if you can make some connection between them. intenten ver si podemos hacer alguna conexión con eso. And give me some feedback. If this is too complicated, we'll leave it and move on. Y denme algún feedback. Si esto es muy complicado, podemos abandonarlo y seguir adelante. This is an important passage. Esta es una cita And importante maybe we're not reading some of these Spirit Prophecy quotes correctly. y tal vez no estamos leyendo algunas citas del Espíritu de Profecía correctamente And maybe we're not reading these verses correctly. y tal vez no estamos leyendo estos versículos correctamente. Let's pray. Vamos a orar. Heavenly Father, we thank you for your goodness. We ask and pray for a blessing. Pai, te agradecemos pela tua bondade e pedimos uma bênção. As we begin to wrestle with the concept of
what it is that you have tried to show us through your word. E ao começarmos a lutar com esses conceitos, querendo entender o que o Senhor tentou nos mostrar através da sua palavra, We realize that we have many misunderstandings. nós percebemos que temos muitas concepções erradas. Particularly at this school, we ask for a blessing. Especialmente por essa causa pedimos uma bênção especial. That you would allow us to understand these things clearly. Que o Senhor nos permita entender essas coisas claramente. We pray in Jesus' name.